मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया। जोश कम दिख रहा है क्या? ब्रेकफास्ट नहीं हुआ क्या? नहीं बढ़िया खाई पूरी। ब्रेकफास्ट कोई मिस तो नहीं है अभी? नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मेरा नाम है नत्थु सेठ जवान सिंह बिष्ट। मैं हूँ उत्तराखंड रूपकुंड सलोब आली बेदनी ब्रह्मताल वहाँ है वान गांव है, लास्ट गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इंडिया एक्स में मैंने 2016 में ज्वाइन किया था और अभी कंटिन्यू इंडिया एक्स में अभी यहाँ पे सेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैं यही पूछूंगा कि खाना कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया। अच्छा बहुत अच्छा। बाकी सब बहुत अच्छा था। आज पूरी छोले वाज तो पूरी छोले गुलाब जामुन अच्छे, जलेबी अच्छे, सब कुछ अच्छा था। जलेबी तो यहाँ नहीं मिला। जलेबी नहीं था। गुलाब जामुन ওই পাহাড়টা পেরিয়ে আমরা টোটাল 7টা পাহাড় পেরিয়ে গেছি কালকে রিগুলেকে সামিটে। ভাবুন। আমরা নিচে নামছি, চলে এসেছি অলমোস্ট জঙ্কা থার্চের ওখানে। এটা হচ্ছে সিন ভিউ। तो बोले ना हाँ ले रहा हूँ एक ही गया अभी। তো আমরা এখন নেমে গেলাম গুলাবাতে। ওই যেটা দেখছেন ওটা হচ্ছে মানালি সিটি, এটা হচ্ছে গুলাবা পয়েন্ট। এখান থেকে আমাদের ট্রেকটা শুরু হয়েছিল। ইয়ে তোষ যাচ্ছি, তোষ যাওয়ার পথে এই জায়গাটাকে খুব সুন্দর পড়লো। পুলগা ড্যাম। তোষের এখানে রাস্তায় কাজ হচ্ছে, সো দিস রোড ইজ ক্লোজড। এখানে আপনাদের বাইক গাড়ি যা আছে রেখে আপনাদেরকে হেঁটে যেতে হবে এখান থেকে। কি সুন্দর কাজ দেখুন, হাতের কাঠ দিয়ে মানে। হচ্ছে ভুমতর। এখান থেকে আপনারা এইদিকে চলে যাবেন কাশল মণিকার্কান রোড, আর ওইদিকে হচ্ছে সোজা হচ্ছে মানালি কুল্লু দাদা। আমি ওই জায়গাটা থেকে এখানে বাইক রেন্ট করেছিলাম, পরে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছিলাম কাশলের দিকে। রাত্রি জার্নি করলাম, খুব একটা অসুবিধা কিছু হয়নি, বরঞ্চ ফাঁকাই ছিল।